Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Today I will start Matapitu Upatthana. That means taking care of parents. Hari ini saya akan bahas mengenai Matapitu Upatthana, yang artinya merawat orang tua. In Mangala Sutta, we can learn many things from childhood to old age. Di dalam Mangala Sutta itu kita bisa belajar banyak hal ya. Bisa belajar dari anak kecil sampai yang mereka yang sudah usia tua. Okay, we have a statement in the text. When seeing the picture, you can understand. Although you keep your parents on the shoulder whole life, taking care of them, you cannot pay back parents' gratitude. Jadi Anda bisa lihat di layar itu ada gambar ya. Jadi di gambar itu kelihatan meskipun Anda menggendong kedua orang tua di pundak sepanjang hidup ya, Anda juga tidak bisa membalas budi baik mereka. Traditionally, in Myanmar, we have Ananda Guna. Ananda means endless or infinite. Guna means quality of virtues. So parents are one of the Ananda Guna, endless virtues or endless quality or endless value. Jadi secara tradisional di Myanmar itu ada yang namanya Ananda Guna. Ananda ini artinya tidak terbatas ya, tidak terukur. Guna ini kualitas. Jadi artinya adalah kualitas yang tidak terukur. Jadi orang tua punya kualitas itu. So that means the gratitude of parents is endless or infinite. Jadi maksudnya kalau kita berterima kasih atau merawat orang tua itu artinya kita punya kualitas yang tidak terukur. Okay, now today we have to approach according to the text. Parents are known by 5 names. 1, Abadaka, protector. Okay. Jadi di dalam kitab ya ditulis orang tua itu dikenal dengan 5 sebutan. Yang pertama itu adalah Apadaka, terjemahnya adalah pelindung. So that was very clear already. I don't need to explain too much. Another one, Posaka, notarius. Ya, yang pertama pelindung itu sudah paham ya, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih. Yang kedua itu adalah posaka atau yang membesarkan. Okay, this is also clear. We don't need to explain too much. The next one, Imasa Lokasa Dasetaro, those who show the world. Jadi yang kedua juga sudah jelas ya, tidak dijelaskan lagi. Yang ketiga, Imasa Lokasa Dasetaro, artinya mereka yang menunjukkan dunia. So that means parents gratitude their children to the world. This is the sun, this is the moon, this is the star. This is about the world. Not only that, they will introduce, this is your pop, this is your mom, this is your elder brother, this is your elder sister, something like that. This is your aunt, uncle. They show the world. They introduce everything to their kids. Jadi ini maksudnya orang tua ini yang mengenalkan dunia ini kepada anaknya. Dia kasih tahu ini adalah bulan, ini matahari, ini bintang, ini orang, ini papa, ini mama, ini saudara, ini paman dan sebagainya ya. Jadi artinya dikenalkan dunia ini oleh orang tua. Okay, now today, the most important things, that one is Brahma Samata considered as a Brahma. So parents are like a Brahma. Jadi yang selanjutnya ini yang penting ya, namanya Brahma Samata, artinya dianggap sebagai Brahma. Jadi orang tua itu dianggap sebagai Brahma. Now here I should introduce what does it mean Brahma. You may have known
4 Brahma Vihara, sublime parents. Parents have all these 4, that's why they are called Brahma. Jadi kenapa orang tua itu disebut Brahma? Jadi Anda tahu ada 4 jenis Brahma Wihara, ya, kediaman luhur. Jadi orang tua punya 4 jenis kualitas ini. Oleh karena itu orang tua dianggap sebagai Brahma. So, as we have already known, metta, loving kindness. Okay, if we say another way, metta means equal love. Metta means equal love. Equal love. Love everything equally. Oh, jadi Anda sudah tahu apa itu metta, ya. Metta ini adalah cinta kasih, ya. Jadi metta ini adalah cinta kasih yang murni kepada semua makhluk yang setara. So that means when children are good or bad, they will still love. That is the nature of parents. That's why they are Brahma. Jadi maksudnya ini meskipun anak mereka ini adalah anak yang baik ataupun anak yang tidak baik, orang tua itu pasti punya metta kepada anaknya. Ini artinya orang tua itu punya metta yang seperti itu. So sometimes, they take care of bad children more. They worry about the bad children more, right? This is also the nature of parents. Ya, jadi terkadang malah orang tua itu lebih memperhatikan anak yang nakal, ya. Anak yang nakal itu lebih diperhatikan daripada anak yang baik. Dan mereka lebih khawatir. Ini adalah sifat dari orang tua. Practically, my mother has 4 siblings, 3 sisters and 1 younger brother. The brother is the youngest. He's very bad. So what my grandmother said, whenever he quarrel, my grandmother have to go and settle many issues. When they complain, your son is very bad, she cannot bear. She said, I know my son is bad. But if somebody say my son is bad, I cannot bear. That's the nature of mother. Jadi kata Saido, mama Saido punya 4 saudara, ya, 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi neneknya bilang yang bungsu ini laki-laki itu yang paling nakal, gitu, ya. Jadi neneknya itu sering menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh anaknya. Meskipun neneknya ini tahu kalau anaknya ini nakal, tapi kalau ada yang bilang anaknya ini anak yang nakal, dia nggak suka, meskipun dia tahu dia anak nakal, gitu. Jadi itu adalah sifat dari orang tua. Okay, the main thing is whether they are good or bad, parents still love their children. This is called metta, right? Another thing is whether in the present or in the absent, then whether near or far, their love will not change. That's the nature of parents. That's why they are called Brahma. Jadi yang harus kita ketahui, ya, jadi meskipun anaknya itu baik atau tidak baik, nakal, ya, orang tua selalu punya metta kepada anaknya. Tidak peduli apakah dia sedang ada atau sedang nggak ada, apakah sedang dekat atau jauh, orang tua itu pasti selalu punya metta atau sayang kepada anaknya. Oleh karena itu mereka dianggap sebagai Brahma. The another one is karuna, compassion. Okay, here I should elaborate a little bit more about compassion. Compassion means we have kindness. Karuna means kindness to our living beings. That means when somebody is suffering, we don't want to neglect. We cannot neglect. That kind of mindset is called karuna, compassion. Kualitas selanjutnya adalah karuna. Jadi saya di sini mau menjelaskan mengenai karuna. Di sini karuna artinya adalah belas kasihan, atau di sini tadi saya bilang itu adalah kebaikan, ya. Jadi maksudnya kalau kita melihat ada orang yang sedang menderita, kita tidak mengabaikannya, kita berbaik hati kepada dia. Itu adalah karuna. In Pali we call dukkha panayana. Dukkha means suffering. Panayana means removing. They want to remove suffering of other living beings. That kind of mindset is called karuna. Dalam Pali itu disebut dukkha palayana, ya. Dukkha adalah penderitaan, palayana ini artinya menghilangkan. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan penderitaan yang sedang dialami oleh makhluk lain. Itu disebut dengan karuna. When their children are sick or something happened to them or some problem, then they cannot neglect their children. We call karuna, compassion. Jadi ketika anaknya sedang sakit ataupun sedang
punya masalah ya, orang tua itu tidak akan mengabaikannya. Mereka berusaha untuk membantunya supaya dia penderitaannya itu tidak berakhir gitu. Itu yang disebut dengan karuna. Okay, one more thing we have to be a little bit careful. Sometimes worry also can pretend as a karuna. Be careful. It's not karuna. Sometimes you worry too much, right? Worry. This is a kind of depression. It's not really called karuna. Worry is an unwholesome mind, actually. Right? Karuna is a compassion, kindness. Jadi saya mau menekankan yang harus kita perhatikan dengan hati-hati. Terkadang kalau kita cemas atau khawatir ya, itu bukan karuna ya, karena itu adalah pikiran yang aku salah. Jadi kalau karuna ini adalah belas kasihan, tapi kalau cemas ataupun khawatir itu bukan karuna. Okay, you have already known mudita also. The Pali word mudita, right? Mostly we translate as a sympathetic joy or something. Actually, in the sense of mudita, when somebody is successful or have some achievements, we can rejoice, we can feel happy, we can appreciate. This is also called mudita. Jadi selanjutnya namanya mudita ya. Mungkin Anda sudah tahu, jadi mudita ini terjemahannya turut bergembira. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang berhasil, sukses, ataupun lebih baik dari kita, itu kita ikut bergembira. Nah, itu yang disebut dengan mudita. So that means when children are successful, or they are very smart, or they can see everything they wish, then parents will be proud of their children, right? That is the nature of parents. Jadi ini maksudnya kalau anaknya itu sukses ya, anaknya itu mendapatkan semua yang diinginkannya itu tercapai. Orang tua itu akan bangga dengan anaknya, dengan ikut bergembira kepada anaknya. Ini adalah mudita, ini adalah sifat dari seorang orang tua. So in the sense of mudita, it comes from other people's success. So especially when their children have very high achievements or something, then they can rejoice over it. They can be proud of their children, right? Yeah, proud doesn't mean mana. I appreciate. Sorry, the last one. Appreciation. Okay. Jadi saya mengatakan istilah mudita ini berlaku untuk kesuksesan yang dialami oleh orang lain ya. Jadi bukan diri sendiri. Jadi artinya dalam contoh ini kan tadi anaknya meraih kesuksesan, meraih semua yang diinginkan itu tercapai. Jadi artinya dia bergembira dan mengapresiasi apa yang telah dicapai itu artinya mudita. Then we can also have known, right? Ubeka, equanimity. This is one of the sublime by them. We have many different meanings of ubeka. Here in this case, they can feel equanimity toward their children. That means they will not interfere their children's life when they are mature enough or when they can stand by themselves. In this case, we can say ubeka, equanimity. Yang terakhirnya adalah UPK atau ketenang seimbangannya. Jadi kalau UPK di sini, kalau misalnya suatu hari anaknya sudah dewasa, sudah bisa hidup sendiri, kemudian sudah mampu mandiri ya. Di sini orang tua akan UPK terhadap anaknya, tenang seimbang. I think you may remember your parents were interfere your life, right? When you are young. Similarly, my parents also interfere my life too much when I was young. This is normal, right? Now when I grow up, I can stand by myself. They will not interfere anymore. Jadi kalau kita masih muda ya, kita semua orang tua kita pasti ikut campur dalam urusan kita, dalam kehidupan kita. Saya itu juga seperti itu. Pada saat saya masih kecil, masih muda, orang tua ini banyak mengintervensi kehidupan beliau. Tetapi setelah beliau dewasa, setelah mandiri, orang tua tidak ikut campur lagi karena orang tua sudah UPK. Okay, that is why we can say Brahma Samatha. That means considered as a Brahma. So parents have metta, karuna, mudita, ubeka throughout the life. That's why they are called Brahma. Jadi oleh karena itu orang tua disebut Brahma Samatha, yang artinya bisa dianggap sebagai Brahma karena orang tua memiliki kualitas metta, karuna, mudita, upeka sepanjang hidupnya. Gitu. Oleh karena itu kita bisa sebut mereka sebagai Brahma. Now, the next one, Pubbajiriya Samatha. They may consider as the first teacher. Pubba means previous or early.
actually I'm a teacher. Sometimes we consider or assume something, right? Anyway, the main thing is that they are also considered as the first teacher. Yang selanjutnya Pubbacharya Samatha ini artinya bisa dianggap sebagai guru pertama. Pubba ini adalah sebelumnya atau awal. Acharya ini guru. Jadi bisa dianggap terjemahnya adalah bisa dianggap sebagai guru yang pertama. So that means when young we don't know how to eat, they will teach how to eat, right? Then also we don't know how to speak, they will teach how to speak. If our baby is very bad, they will change, they will correct. That's what they are called the first teacher. Jadi contohnya kalau kita masih kecil, kita tidak tahu cara makan, kita diajari cara makan. Kita belum bisa ngomong, kita diajari cara ngomong, cara berbicara. Ya. Kemudian kalau kita punya tingkah lakunya yang tidak baik, kita juga akan diajari supaya jadi baik gimana. Oleh karena itu orang tua disebut guru yang pertama. Okay, briefly, parents are known by these 5 names that according to Buddha's teaching. Jadi menurut ajaran Buddha, orang tua itu bisa disebut oleh 5 sebutan tadi ya. Here I give the source reference. Ramati Mata Pitaro, Pubbachariyati Vocare, Ahuneya Chabuddhanam, Vajaya Anukambaka. This is the stanza from Anguttara Nikaya. We can also find here, parents are called Brahma to their children. They are called the first teacher. Then they are worthy of offering even when brought from afar. They are compassionate towards their offspring. Jadi itu tadi syair Pali dari Anguttara Nikaya ya. Terjemahnya orang tua disebut Brahma bagi anak-anak mereka gitu. Orang tua itu disebut sebagai guru pertama. Mereka itu pantas menerima persembahan bahkan barang-barang yang dibawa dari tempat yang jauh gitu. Mereka itu penuh kasih sayang terhadap keturunannya. Okay, you have already known the Brahma. You also have already known the first teacher. Then we have to talk about Ahuneya, worthy of offering, even when brought from afar. Okay, sometimes when you go abroad or overseas, you may bring some gift for your parents. It's worthy, right? Jadi Anda sudah tahu tadi ya, sudah dijelaskan yang Brahma, kemudian yang disebut sebagai guru pertama, kemudian selanjutnya itu Ahuneya, artinya pantas menerima persembahan meskipun yang dibeli dari tempat yang jauh. Misalnya Anda bepergian ke luar negeri, Anda akan memberikan hadiah untuk orang tua, itu pantas ya, seperti itu contohnya. What about compassion? How we talk about compassion? So I don't need to explain in this stanza anymore. Yang selanjutnya mengenai kasih sayang itu tadi saya sudah jelaskan ya, jadi tidak dijelaskan lebih lanjut. Okay, here one more stanza. Tasmahi ne namaseya sakareya ja bandito anena atha panena vathena sayanena ja ucharanena napanena baranam davanena ja. These are how to take care of parents. Nah ini selanjutnya bahasa Pali tadi yang di depan itu ya. Itu terjemahannya tadi, itu adalah bagaimana cara untuk merawat orang tua. So therefore, the wife should pay homage to them and honor them with food, drink, clothing, bedding, anointing them with oil, bathing them or washing their feet. This is the way we have to take care of parents. Jadi terjemahannya oleh karena itu, seorang yang bijaksana seharusnya menghormati mereka, memuliakan mereka dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, dan mengolesi mereka dengan minyak, memandikannya dan membasuh kakinya. Itu adalah cara-cara bagaimana kita bisa merawat orang tua kita. So here that means there are 4, right? We just start the word, right? But there are 4. Tasmahi. That means parents have all this quality. That's why we should take care of parents by paying homage, honor them with food, drink, clothing, bedding, and so on. Di sini kata pertama adalah tasmahi, ya, artinya oleh karena itu ya. Jadi oleh karena orang tua punya kualitas-kualitas yang tadi ya,
Oleh karena itu kita harus memberikan penghormatan kepada mereka, memuliakan mereka dengan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. So, as far as I know, in Indonesia, right, when the bhikkhu come, they are waiting for the water to wash feet, right? Okay, you can do the same to your parents. Right? Jadi kata saya di Indonesia juga seperti itu. Kalau biku datang ke wihara ya, biasanya ada umat yang menunggu di depan untuk membasuh kakinya biku. Apa kalian melakukan hal yang sama kepada orang tua kalian? It's more effective, right? When they come back from journey, wait and wash their feet, okay? Itu lebih bagus ya, kata saya itu kalau misalnya orang tua pulang dari perjalanan gitu ya, dari jauh, Anda menunggu di depan, kemudian Anda basuh kakinya, itu lebih baik. The problem is, they wear socks, right? Their foot is always with the sock, right? That's why not necessary to wash also. Even in my case, when I come to Makassar, I wear the sock because I thought it's very cold, but not really that cold, right? Anyway, the main thing is we have to take care of parents by using all this method, right? Jadi, tapi kata saya terkadang orang tua itu memang pakai kaos kaki ya. Oleh karena itu kalau mencuci kaki itu kurang efektif. Ya. Jadi mungkin tidak bisa dilaksanakan. Tetapi intinya di sini adalah kita harus tahu bagaimana cara untuk merawat orang tua kita. Oke, ya, Taya nambari ceriyaya madapidu subandita idewa nambasansanti bachasake pamodati. This is also the benefit of taking care of parents. By taking care of parents, what kind of benefit can we get? Here we have. For this subjects to the mother and the father, the wise prays one in this very life, and after that, he rejoices in heaven. Baik selanjutnya, bahasa Pali ini adalah manfaat dengan merawat orang tua. Jadi terjemahnya dengan melakukan pelayanan ini kepada mama dan papa ya, kepada orang tua akan dipuji oleh orang-orang bijaksana di kehidupan ini, dan setelah meninggal seseorang akan bergembira di alam dewa. Okay, here we just use the word, right? Pandita. Only wise men praise. Wise persons were praised. So it doesn't mention anything about all the people, right? It doesn't mean all the people will praise you. Only wise people will praise you. Di sini yang ada kata pandita ya, artinya di sini hanya dipuji oleh orang-orang yang bijaksana. Artinya tidak akan dipuji oleh semua orang. Hanya mereka yang bijaksana yang akan memuji tindakan ini, merawat orang tua. Okay, why it doesn't mean only the wise? Not all the people are wise. This is also one of the things. So wise people will know what's the praiseworthy, what's the blameworthy. Then they will praise righteously. They will criticize righteously also. That is why when we are praised by the wise, then we are good enough. If we are complained or blamed by the wise, we are very bad already. Jadi artinya di sini saya mengatakan kenapa hanya orang bijaksana di sini ya. Karena tidak semua orang itu bijaksana gitu. Ya, jadi kadang orang itu bisa kita melakukan hal yang baik, kadang bisa dicela juga oleh orang yang tidak bijaksana. Jadi artinya kalau kita sudah melakukan sesuatu hal dan kemudian kita dipuji oleh orang bijaksana, artinya kita sudah menjadi orang yang baik. So we have a traditional saying, although you are praised by thousands of fools, it's not the matter. It's not that serious. When you are praised by a wise man, it's really, so when you are blamed by a wise man, it's really serious. Jadi ada satu syair ya, tadi terjemahannya adalah meskipun kita dipuji oleh 1000 orang yang bodoh yang tidak bijaksana, itu tidak ada gunanya. Tetapi kalau tidak apa-apa, maksudnya tidak masalah ya. Tapi kalau kita dicela oleh satu orang yang bijaksana, itu adalah masalah. Okay, one more thing here, right? We just say praised by the wise. What about new generation? For example, if we respect our parents, our children will respect us also. They will copy our behavior. If we are doing something wrong, they will do wrong. This is also important. Okay, another thing is rejoice in heaven. This means after death, next life.
Jadi di sini saya mengatakan kalau ini ada hubungannya dengan generasi-generasi yang baru ya. Jadi karena mereka itu akan mengikuti perbuatan kita. Jadi kalau kita selalu berbuat yang baik, mereka juga akan mengikuti contoh-contoh yang sudah kita lakukan. Nah, dan dengan begitu maka kita akan bisa terlahir di alam dewa. Okay, now again, we have to move. Children duties. Actually, I have talked about it in Sadariyatana. But here we have to repeat the one. This is also important. How to fulfill our duties when we are together with our parents. Nah, selanjutnya ini adalah tugas atau kewajiban dari anak. Jadi sebenarnya saya tahu di Satariyadana sudah menjelaskan ini, tetapi di sini dijelaskan ulang karena ini cukup penting. Kita harus tahu kewajiban anak. We can also understand parents will expect their children to do these duties. One, Badone, Varisami. I was raised by my parents. I will support them in return. This is the first duty of children. Nah, ini adalah yang pertama itu Batone Barisami. Ini adalah kewajiban pertama dari seorang anak ya. Saya dibesarkan oleh orang tua saya akan menyokong atau merawat mereka sebagai gantinya. So when we are young, we cannot carry our body. They carry us also, right? When they grow older, they cannot carry their body anymore. We must carry their body again. Jadi pada saat kita masih kecil, masih muda, kita tidak bisa berjalan ya. Jadi kita digendong oleh orang tua kemana-mana. Tetapi nanti setelah orang tua mereka sudah tua, mereka sudah tidak bisa berjalan, maka kita yang harus membawa mereka kemana-mana gitu, sebagai gantinya. Okay, now Shuden, Kijane Sankari Sami, putting aside my own work, I will attend to my parents' affairs. Yang selanjutnya ini Kicanesang Karisami, artinya mengesampingkan pekerjaan saya yang sekarang, saya akan I will do my parents' job. Saya akan melakukan pekerjaan dari orang tua saya, maksudnya gitu ya. Dia akan bantu orang tuanya. Okay, here one more thing, right? Also here we say kitchen very simply. It means, for example, there is some office. They have to go to some office or maybe some meeting or that kind of cases. Then representative of parents, the children can also go. So he will put aside his duty. He will just go for the parents. That kind of mindset is called Kitchanisam Krisami. Jadi ini maksudnya kalau misalnya kita sedang bekerja di kantor, ya, sedang ada pekerjaan, tetapi pada saat orang tua membutuhkan kita akan mengesampingkan pekerjaan itu dan kita akan membantu orang tua. Itu maksudnya. Now modern society, right? When you have to pay the tax, very easy, right? Just telephone, right? But ancient time, when you have to pay the tax, you have to go to the office. Similarly, even electric charge also, right? You have to pay by telephone now. Previously, in our country also the same. We have to go to the office, pay everything like this, right? Anyway, the main thing is that when parents have to do all these kind of things, the children can do for them. Jadi kalau di kehidupan modern sekarang, pada saat ada bayar pajak itu sekarang sudah lebih gampang katanya. Ya. Tapi kalau zaman dulu itu bayar pajak itu harus datang ke kantor, gitu. Tidak bisa secara online, gitu ya. Jadi kalau orang tua kan biasanya butuh pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi kita yang membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi tidak perlu dilakukan orang tua. Kita bantu orang tua seperti itu maksudnya itu. Okay, now the next one. Kula Wansam Tabisami, I will maintain their family lineage by preserving their prosperity, continuing traditional meritorious practice. Selanjutnya adalah Kulawangsang Tapesame, artinya saya akan menjaga garis keturunan dari keluarga dengan merawat harta benda dan melanjutkan tradisi praktek kebajikan. Okay, here one more thing, right? Preserving their properties means when parents pass away, they may have all their land, housing, everything. You have to maintain, take care of them. This is also one of the things. Another is family tradition. Tradition means
For example, parents have regular dana, they should maintain that kind of thing also. Parents have regular dana, right? Maintain the one. Jadi maksudnya kalau misalnya orang tua sudah meninggal, kita kan dapat warisan, ya, warisan harta. Kita harus menjaga dan merawat warisan itu. Dan kemudian hal yang lain, kalau ada tradisi keluarga, misalnya mereka secara rutin itu melakukan dana, orang tua pada saat dulu selalu berdana, kita harus melanjutkan tradisi itu yang baik gitu. Okay, one more thing here. For example, parent has already built a monastery, has already built a pagoda. That's also meritorious deed, right? The children have responsibility to take care of the pagoda and the monastery. This is also called meritorious practices. Jadi contoh yang lain misalnya orang tua sudah bangun pagoda gitu atau bangun kuti atau wihara gitu ya misalnya ya. Jadi itu juga termasuk perbuatan yang baik ya. Jadi sebagai anak kalau orang tua sudah meninggal kita harus melanjutkan untuk merawat pagoda itu. Then we have another issues. According to Myanmar tradition, like in Sakai somewhere we have home for age. This is offered by one very rich lady. When she passed away, she hand over all the things to her children. Although she also have special land, special farming for that home for age. Right? Whatever agriculture, whatever they plant in that land, then it will be for that old people in their home for age. So the children also have to take care of that one. This is the family descendant. Also, this is also meritorious deeds. This is also called Kulawansang. Jadi kata saya itu ada contoh juga di Myanmar ada perempuan yang kaya ya. Mereka punya lahan yang ditanam, kemudian hasil tanaman itu dikasih ke rumah jompo ya semacam itu yang orang tua ya. Jadi pada saat orang tua sudah meninggal, anak-anaknya juga melanjutkan itu merawat lahan itu, kemudian hasilnya itu disumbangkan ke rumah panti jompo gitu. Itu juga adalah termasuk kulawangsang. Okay, now you can also recall many other things in your community. I don't know many culture of Indonesia. I just see very small culture, right? Anyway, there will be many good culture coming from your family, trying to maintain the culture also. Okay, for example, as far as I know, in Indonesia also, right, every end of Wasa, right, they also have people also have to travel everywhere, right? Right? Also they have to accept dana or dhammatro like this, right? Another thing is like what about this one? Sangha dana, right? Yes, that kind of culture, right? Sangha dana, that kind of culture. As long as it's useful, you can maintain that kind of culture. This comes from your generation, your ancestors. Jadi saya juga mengatakan ya, di Indonesia saya sudah melihat sebagian kecil ya, belum semuanya, tapi ada tradisi di Indonesia itu, misalkan setelah selesai wasa, para biku banyak diundang ke sana kemari gitu, untuk memberikan dhammatalk ataupun untuk sanghadana gitu. Jadi selama kegiatan itu bermanfaat, ya, Anda lakukan aja itu, diteruskan aja sebagai untuk menjadi sebuah tradisi gitu, karena ini akan baik gitu. Okay, so that means as long as it's a kusala, wholesome, okay, whatever tradition your parents had done, maintain the one. This is called kulawansang tapesami. Jadi maksud saya itu adalah apapun tradisi itu asalkan dia itu adalah kebajikan. Jadi tradisi itu Anda lanjutkan tradisi itu yang disebut kulawansang tapesami. Okay, now next one. Daya jam patipajami. I will conduct myself worthy of the inheritance by following my parents' instruction. Dan selanjutnya dayajang patipajami, artinya saya akan membuat diri saya ini pantas menerima warisan. Ya. Jadi dengan cara selalu menuruti instruksi dari orang tua. Okay, here we have to know a few more things about dayaja. Dayaja also means property, right? We can say fortune. Anyway, when children are wise and clever, they can get. When children are very bad, they cannot get. Right? Parents will not give that kind of any fortune, any inheritance for them.
Di sini ada kata dayajang, itu artinya adalah warisan atau warisan harta maksudnya di sini ya. Jadi biasanya kalau anaknya itu bijaksana dan pintar, dia pasti akan menerima warisan. Tetapi kalau anaknya itu anak yang buruk tidak baik, biasanya tidak akan menerima warisan. So that means we must be wise enough. Right? We must be clever enough also. Jadi di sini maksudnya kita harus menjadi orang yang cukup bijaksana dan cukup pintar untuk pantas menerima warisan. Okay, you may also have known Dhamma Dayada, right? The inheritance of Dhamma. So, in Buddha teaching also the same. If we are clever and wise enough, we can get Dhamma inheritance. If we are not wise enough, we cannot get any inheritance from the Buddha. Inheritance of Buddha is a path and fruition knowledge, right? So if we don't have any good culture, good habit, good conduct, we cannot expect anything. Selanjutnya ada yang namanya Dhamma Dayada, ini adalah warisan Dhamma. Jadi ajaran Buddha juga ada warisannya. Jadi di sini kita harus menjadi orang yang bijaksana dan pintar untuk bisa mendapatkan warisan Dhamma ini. Jadi kalau kita tidak bijaksana, tidak pintar, kita tidak akan mendapatkan warisan Dhamma dari Buddha. Okay, now the last one. Athavapana bedam galankatanam dakhina anupadisami. Furthermore, I will keep offering for my departed parents. That means when parents pass away, we must do dana dedicated for departed parents. We have to share merit with them. This is the purpose of the last duties. Nah ini yang terakhir ya, terjemahannya adalah selanjutnya saya akan memberikan persembahan untuk orang tua yang sudah meninggal. Jadi ini maksudnya setelah orang tua meninggal, mereka akan melakukan dana yang didedikasikan untuk kedua orang tuanya, kemudian dilakukan pelimpahan jasa. Ini adalah salah satu tugas dari anak. So this is also common everywhere. Indonesia also is common, right? All the Buddhists, when their parents pass away, they will offer for them, they will share merit, maybe 1 week after death, 1 month after death, or 1 year after death. Sometimes although 2 years, 3 years, they couldn't get many years. This, we're going to say, good culture. Also children's duties. Jadi tradisi di Indonesia juga seperti itu ya. Kalau orang tua sudah meninggal, biasanya setelah 7 hari, setelah seminggu, atau sebulan, setahun, atau bahkan bertahun-tahun setelah itu kita masih melakukan tradisi yang baik seperti ini. Artinya berdana kemudian melimpahkan jasa kebajikan kepada orang tua yang sudah meninggal ya. Jadi ini adalah tradisi yang baik, jadi diteruskan aja kata saya. Okay, when we talk about Madhapitu Upatanam, we must remember these 5 duties also. If we can fulfill these 5 duties, we are paying back our parent gratitude. Jadi kalau kita berbicara mengenai Matapitu Upatana, kita tidak boleh melupakan 5 kewajiban anak ini ya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan 5 kewajiban ini, maka kita sudah membalas budi baik orang tua juga. Okay, we have already said, although we carry our parents on the two shoulder, although we give food, giving on the two shoulder, whole life we cannot pay back parents gratitude, right? We have already said that one. Actually, there's also the way to pay back parents gratitude. Jadi tadi saya sudah mengatakan ya, meskipun kita menggendong kedua orang tua di kedua pundak kita, kemudian kita memberi makannya seumur hidup ya, sepanjang hidup, kita masih belum bisa membalas kebaikan orang tua. Tetapi masih ada cara lain untuk membalas budi baik orang tua. Okay, now we should, this one. Okay, here we have 4 ways to repay parents' gratitude. 1. Asade Sada Samadhaya Samadhipeti Niveseti Meditapeti. To establish, instill, and ground parents who lacks faith in faith. Nah ini 4 cara untuk membalas budi orang tua. Yang pertama itu terjemahan itu bahasa Palinya ya, Asadya. Terjemahannya adalah mengembangkan, kemudian menanamkan dalam menanamkan
menanam keyakinan kepada orang tua yang belum punya keyakinan. Okay, you have already known Saddha. But I'm not quite sure how you understand Saddha also. Jadi di sini maksudnya adalah sadha atau keyakinan ya. So when we say Saddha, that means believing in Buddha, Dhamma, Sangha's quality. This is also called Saddha. That as Buddhists, we may believe in karma ownership. Good karma will produce good results, bad karma will produce bad results. This is also called Saddha. Jadi sadha yang di sini maksudnya adalah keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, dan juga keyakinan kepada hukum karma, yang artinya perbuatan yang baik akan menghasilkan yang baik dan perbuatan yang buruk akan berbuah yang tidak baik. Okay, here we should introduce something about new information. Saddha also means believing in morality and the benefit of morality. Saddha also means believing in concentration and the benefit of concentration. Saddha also means believing in wisdom and the benefit of wisdom. This is called Saddha. Di sini saya dah menambahkan ya. Jadi yang dimaksud sadha ini keyakinan terhadap sila yang pertama adalah keyakinan terhadap sila dan manfaat dari sila itu, kemudian keyakinan terhadap samadhi jadi konsentrasi, dan juga manfaat dari samadhi itu, yang terakhir adalah keyakinan terhadap kebijaksanaan atau panya dan manfaat dari panya itu. Then mostly people say, what's the use of sila? Right? They may say, mostly when you read the sutta or something, they may talk about many benefits of sila, right? Some of them are maybe you can say out of date. Mostly people understand Buddha teaching out of date, right? Okay, we can also say modernized Buddha teaching. Okay, for example, if all the people around this area are observing 5 precepts very well, okay, let alone 5 precepts, only Adinadana. Okay, they will not do Adinadana, right? Then you don't need to lock your house. You are safe. That's the benefit of sila. Very clear already. Jadi ada orang yang bertanya, apa manfaat dari menjaga sila? Ada orang yang mengatakan ajaran Buddha ini ajaran kuno yang sudah tidak relevan di zaman sekarang. Jadi sebenarnya kita bisa melihat, kita bisa ambil contoh sila. Jadi misalnya di area ini ya, di sekitar sini, kalau ada penduduk di sini misalnya, mereka tidak melatih sila satu aja yang mencuri. Ya. Berarti kan area sini tidak aman. Artinya kita harus selalu mengunci pintu, jendela dan sebagainya ya. Itu manfaat dari sila. So there are many other benefits also. Right? For example, if all the people around this area undertake Musawara Varimukha Samadhi very strictly without cheating, right? You will not suspect anybody. We believe everybody. But now because of cheating, we don't believe each other also. Right? Jadi sebenarnya manfaat sila itu sangat besar. Ya. Jadi contohnya kalau di area ini, di sekitar ini, penduduk sini semuanya itu melatih tidak berbohong dengan ketat ya. Tidak ada orang berbohong di area ini, maka kita akan percaya satu sama lain gitu. Tidak ada rasa curiga. Tapi karena banyak orang yang tidak punya sila, maka kita tidak percaya dengan kata-kata orang. So that means if we can help our parents to have faith in the benefit of sila, samadhi, panya, this is the way to pay back parent gratitude. Jadi di sini maksudnya kalau kita bisa membuat orang tua kita jadi punya keyakinan terhadap sila, samadhi, panya dan manfaat-manfaatnya, mereka jadi punya keyakinan di situ, itu artinya kita sudah membalas budi baik mereka. Okay, number 2, sila samadhaya samadapeti niveseti patitapeti, to establish, instill the ground parents who lacks morality, immorality. Nah yang kedua ini ya terjemahannya adalah untuk orang tua yang belum punya moralitas ya, kita bisa menanamkan kemudian mengembangkan moralitasnya itu. Because parents cannot undertake precept very well, then we can help our parents to take precepts.
Actually, I have recommended many people, including my sister-in-law. I have 3 younger brothers. So second younger brother's father-in-law is a drunkard. Then I recommend my sister-in-law. Okay, so let me just try to force your father to go to the monastery to undertake uposatha one day, right? And you can also talk to him. Okay, if you go to the monastery for one day, right? I will pay you 1 lakh or something, right? 10,000 chat or something. Then can you do? When I say, she say, it's possible, but I'm not sure my father will go or not. Right? The main thing is sometimes, for example, we will say, I will do your job, okay, just go to the monastery. We also have like this, right? But in my case, also, I have my parents to come to monastery. So when they come, I don't teach. I just hand over to another teacher. Because I'm their son, I cannot teach them, right? That's why I have to afford somebody, ask for help somebody to teach my parents. Gradually, they realize the value of Vinaya, naturally. Now, when they take Upasatha, when they are taking every Upasatha day in the evening, even they don't drink green tea. Very clear already now. So that means we need to help our parents. Sometimes we cannot do it by ourselves. We must ask somebody for help. It will be easier, right? Jadi saya tadi kasih contoh ya, saya sendiri sudah banyak menyarankan, banyak memberi saran kepada orang-orang untuk yang belum punya sila supaya coba melatih sila. Saya punya 3 saudara laki-laki yang lebih muda. Ya. Jadi saudara laki-laki yang kedua itu yang istrinya mertuanya ya, mertua dari saudara laki-laki kedua ini dia pemabuk gitu ya. Jadi saya selalu berkata kepada iparnya gitu ya, ipar dari adiknya, dia selalu minta supaya papanya ini suruh ke wihara dulu gitu. Jadi dia karena dia suka mabuk-mabuk, artinya disuruh ke wihara tapi dikasih imbalan. Kalau dia datang ke wihara itu dikasih 10.000 kyat, itu mungkin berapa? 1 juta ya? 100.000. Oh, itu sekitar 100.000 kalau datang ke wihara gitu sekali. Gitu. Jadi pertama itu diiming-iming seperti itu dulu. Jadi saya juga seperti itu. Jadi pada saat saya meminta orang tua datang ke wihara, jadi karena saya sebagai anak itu tidak bisa mengajari orang tua. Ya. Jadi saya harus minta kepada guru yang lain, guru biku yang lain untuk mengajari orang tuanya. Karena sebagai anak itu kita sulit untuk mengajari orang tua. Ya. Kadang orang tua tidak bisa terima. Jadi harus minta bantuan guru lain. Tapi lama-kelamaan orang tua jadi paham pentingnya sila. Ya. Jadi pada saat mereka melatih uposatha sila pun, sore hari mereka tidak minum green tea. Gitu. Jadi itu sekarang mereka silanya sudah semakin bagus. Gitu. Jadi harus seperti itu ya. Yang silanya masih kurang, kita paksa untuk supaya silanya makin bagus. Then you may have known Anathapindika and her son, his son, right? Kala. His son is a really very bad boy, right? He is sent to monastery. I give him money. Okay, if you go to the monastery, I will give this amount of money. Then the son go to the monastery. Then next time, right? He say, if you can learn 1 stanza from the Buddha, I will give you more money. He study. You try to remember one of the stanza from the Buddha. It is Sotapanna. Right? Now you have to do opposite. Send your parents to the monastery by giving money. Jadi saya tuh kasih cerita anaknya Anathapindika ya. Anathapindika kan sangat terkenal. Anaknya itu nakal ya, tidak punya sila katanya. Jadi Anathapindika ini minta suruh anaknya ke wihara. Kalau dia ke wihara nanti dikasih sejumlah uang. Awalnya seperti itu. Jadi anaknya ke wihara karena diiming uang gitu ya. Setelah itu ditambah lagi. Kalau kamu bisa hafal syair dari Buddha, kamu akan dapat sejumlah segini. Tapi pada saat dia setelah hafal syair dari Buddha, dia menjadi Sotapanna gitu. Nah, jadi sekarang kita kebalikannya. Kita sebagai anak, kalau punya orang tua yang tak punya sila, kita iming-iming orang tua dengan uang supaya ke wihara gitu. Canon 3, right? Machari, Jaga Samadaya, Sambadvedi, Nivesedi, Vritabedi, to establish, instill, and ground parents who are miserly and generosity. That means when parents are so stingy, you must help them to be generous.
Nah, yang ketiga ini terjemahnya adalah bagi orang tua yang kikir ya, kikir dalam kedermawanan, kita harus menanamkan kemudian mengembangkan gitu ya kedermawanan itu. So it should be the same like Anarabindika do, right? So we can help our parents for donation. Sometimes, okay, I should say my case, right? Mostly in the Wasa, we also have Wasa ceremony in every village. Wasa offering, right? I just send robes to my parents, let them offer. This is the easier way to support them. So similarly, there were many other activities, but especially it's a wholesome, right? And we can also offer the same. What happened? Okay, so then before that kind of ceremony, any other ceremony, right? For the Katrina ceremony or many other ceremony, we can also support them to join that kind of ceremony, offering something. This also can be considered as a paying back parents' gratitude. Jadi kita bisa mengambil contoh Anatapinika tadi juga ya untuk mengembangkan kedermawanan orang tua. Jadi dalam kasus saya Dao itu biasanya ada tradisi ya di bulan Wasa itu setelah selesai masa Wasa ada itu ya penyerahan dana jubah kepada para biku ya. Jadi biasanya saya Dao akan kasih jubah ke orang tuanya supaya orang tuanya bisa berdana jubah ke wihara. Nah itu adalah bagaimana salah satu cara kita bisa melatih supaya orang tua jadi dermawan. Okay, now the last one. Dupanyo panya samadaya samadapeti niveseti patitapeti to establish, instill, and ground parents who lacks wisdom in wisdom. Nah yang keempat ini adalah bagi orang tua yang kebijaksanaannya kurang ya. Jadi kita tanamkan, kemudian kita kembangkan kebijaksanaan itu. So that means you must send your parents to the meditation center. Right? Jadi ini maksudnya adalah Anda harus bawa orang tua Anda ke tempat meditasi seperti di sini. So here panya means there's vipassana panya. We may have many different level of panya, but vipassana panya is a very rare, very difficult to achieve. That's why if we can help our parents to have vipassana panya, this is more beneficial. Di sini kebijaksanaan yang dimaksud ini adalah kebijaksanaan vipassana ya. Ada banyak jenis tingkatan kebijaksanaan. Tetapi kebijaksanaan vipassana ini sangat jarang, sangat langka dan sangat berharga. Oleh karena itu kalau Anda bisa bantu orang tua punya kebijaksanaan dalam vipassana, ini sangat berharga sekali. Okay, here we should elaborate a little bit more about panya. As Buddhists, we have already known Kama Sakata Panya, Kama ownership knowledge. This is very common. This is foundations of Buddhism. Okay. Jadi di sini saya mau mengatakan, jelaskan mengenai panya ya. Jadi kita sudah tahu kalau dalam ajaran Buddha ini ada yang namanya kebijaksanaan terhadap kama kepemilikan gitu ya. Then we also have Sila Maya Panya. Undertaking precept, we can also get some knowledge. That means we come to know how to avoid doing wrong things. So if we follow our wish too much, just normally, right? Regularly just go to monastery, undertake precepts, in daily life just normal. So actually if we undertake precept in daily life, we will find many ways to avoid doing wrong things. This is also a kind of panya. By experience, we can get that kind of panya. If we don't have any experiences, we cannot have that kind of panya. Nah, selanjutnya ada namanya sila maya panya. Jadi ini adalah kebijaksanaan pada saat kita mengambil moralitas ya. Jadi kita harus benar-benar pada saat setelah mengambil sila itu kita harus benar-benar latih. Bukan hanya ngambil di wihara kemudian di rumah kita tidak menjaga sila seperti itu. Tapi kalau kita melatih sila itu juga salah satu panya gitu ya. Jadi pada saat kita mengalami kejadian bisa menjaga sila itu kita akan dapat panyanya di situ. So all the difficulty test our determination. How's our determination to undertake precepts? If we are weak, we will follow the way to break precepts. If we are strong enough, we will follow the way to undertake precepts or keep precepts. Jadi biasanya
kita itu selalu diuji ya, tekad kita untuk menjaga sila itu kita diuji. Biasanya kalau tekad kita lemah, kita akan selalu mencari alasan untuk melanggar sila gitu. Tapi kalau tekad kita kuat, kita akan berusaha keras untuk tidak melanggar sila itu. So that's why we also need panya to undertake precepts. Jadi oleh karena itu untuk melatih sila, kita butuh kebijaksanaan atau panya. Another thing is jhana maya panya. You have already know what is called jhana, right? So many people misunderstand. Jhana is just concentration, it's not panya. Mostly they have that kind of understanding. Actually, according to Abhidhamma, every jhana consciousness associated with wisdom. Without wisdom, we cannot attain jhana. Selanjutnya adalah jhana maya panya. Kita semua sudah tahu jhana itu apa, tetapi yang sering disalahpahami adalah jhana itu hanya konsentrasi, tidak ada kebijaksanaannya. Tetapi di dalam Abhidhamma, untuk bisa punya jhana itu pasti berasosiasi dengan kebijaksanaan. Then for about vipassana panya, you have already know. Right? Similarly, Magga panya, Phala panya, Vajrakhana panya, you have already know. That's why I don't need to explain that much. Yang selanjutnya juga vipassana maya panya, kemudian Magga dan Phala dan sebagainya itu Anda mungkin sudah tahu, jadi saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. So when we say panya sampada here, up to what level do we have to practice? In every part of Buddha teaching, whenever the Buddha talk about panya, it means we must practice until we can know the rising and present way of nama rupa. That means the knowledge of rising and present way, Udavaya Jnana. Jadi di sini kata panya sampadaya ini sampai panyanya itu sampai level yang mana? Ya. Jadi kita harus tahu ya, kita harus pahami kalau Buddha mengatakan panya, di situ artinya adalah kebijaksanaan sampai kita bisa memahami kemunculan dan kelenyapan dari nama rupa, ya, fenomena batin dan fenomena jasmani. Artinya kita sampai ke tahapan Udayabaya Jnana. Okay, now these are the 4 ways to repay parents' gratitude. So by using this 4 ways, we can pay back parent gratitude. The Buddha himself used all this way. For example, Buddha's father, he could attain Anagami. When he passed away, he attained Arhataship. Buddha's mother, also, he trying to establish in these 4, in Devarams, right? Although it doesn't mention anything about attainment, but we can also say Buddha also taught her with these 4 things. Jadi ini adalah 4 cara ya untuk membalas budi baik orang tua. Ya. Jadi Buddha sendiri menggunakan cara-cara ini untuk membalas budi orang tuanya. Misalnya papanya Buddha itu dia kan menjadi anagami. Jadi dibalas budinya dengan cara ini. Begitu juga dengan ibunya ya. Jadi pada saat itu Buddha ke alam dewa khusus untuk membantu ibunya dalam 4 hal ini. Okay, today we just finished Matapitu Upatthana, right? Supporting parents. So we have many other ways also to support parents, but some of the ways are not so effective. If we can do these 4, it will be more effective for our parents. It will be strong, better for their future also, especially future existence, right? Future life. Jadi sampai di sini penjelasan mengenai Matapitu Upatthana, bagaimana cara menyokong orang tua. Sebenarnya banyak cara untuk menyokong orang tua, tetapi 4 cara ini adalah yang terbaik kata saya, karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan selanjutnya mereka. Selama di samsara ini sangat berguna nantinya kalau kita bisa menanamkan benih-benih ini. So if we summarize, Saddha, Sila, Jaga, Panya, only 4, right? But that's not that simple, not that easy also. Jadi kalau ditarik kesimpulan, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita tanam itu hanya Saddha, Sila, Jaga dan Panya. Ya. Tapi meskipun hanya 4 ini, tapi ini tidak mudah untuk dilakukan. So if we talk about Parami, perfection,
Sila Parami, Dana Parami, and Panya Parami. So please allow your parents to fulfill these 3 Parami. One more thing, here Saddha. This is the foundations of all other Parami, perfection. That's why Saddha is also a key player in this point. Jadi kalau berbicara mengenai parami atau kesempurnaan ya, jadi Anda harus mencoba untuk berusaha mengembangkan kesempurnaan orang tua dalam sila, kemudian caga, kedermawanan, sila itu moralitas, kedermawanan dan kebijaksanaan. Tetapi untuk mengembangkan sila cagapanya ini butuh keyakinan juga. Jadi empat-empat ini tidak terpisahkan. Okay, now I will stop here, right? May you all be able to practice Buddha teaching, and may you all be able to realize penetration and not suffering. Jadi saya sampai di sini penjelasan malam ini. Semoga Anda bisa berlatih sesuai dengan ajaran Buddha dan bisa merealisasi nibbana. Okay. Now, okay, you have question now. Sesi tanya jawab ya. I want to ask, how if our parents have passed away and then we sharing marriage but without offering any materials, but we offer our marriage like that, is it also effective or not to repay our parents? Relationship to our parents? Not quite clear. What does it mean? You just... we didn't do like example, we offer to the bhikkhu things and then we share this marriage to parents, but not that kind of marriage. But example, I practice morality, so I offer my morality. I offer this marriage to my parents. Sharing your morality with your parents. Okay. Is it also possible? So share marriage can be anything. It's okay, no problem. Right? So we don't know what they need also. For example, okay, I will give one example, right? When we go and read Bhedavatu, then we can find many stories. For example, some of the ghosts, they don't have food, for example, right? Then in the dream, that they will come to their children's dream and they will report, I don't have any food. Please give me food, for example. When they give you that kind of dream, you must offer food and share meal with your parents. Similarly, clothes, living place, medicine, any other necessary things, right? So when they need, you can offer. Okay, one more thing here. I just talk about Pautoya tradition. Okay, like we cannot say Pautoya villagers. Okay. So previously in our area, mostly we offer clothes. Clothes mean like a lower robe. Very good lower robe. It's expensive, right? Then when I arrive at Pautoya, I can find a bit easier way to offer the clothes. Only handkerchief. And also napkin they offer. And that means this is easier to offer also, right? There's also clothes, also useful. So that means, it doesn't mean when your parents talk about clothes, and you must offer robe or right, special clothes for bhikkhu or something like that. You just offer napkin also okay. Handkerchief also okay. It depends on the use of bhikkhu. If bhikkhu is useful for bhikkhu, then they can rejoice. You can also rejoice. Right? Okay. Jadi pertanyaan tadi ya, kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal, tapi kita melakukan kebajikan dengan misalnya menjaga sila, menjaga moralitas, dan kita melimpahkan jasa kebajikan dengan menjaga moralitas ini kepada orang tua, apakah itu termasuk membalas jasa budi orang tua nggak? Gitu ya. Kata saya tadi ya, itu boleh dilakukan juga, tetapi kita juga tidak tahu apakah orang tua terlahir di alam peta apa enggak. Tapi kalau misalnya kita, tadi saya ambil contoh di, misalnya kalau terlahir di alam peta dan orang tua itu muncul dalam mimpi kita, mereka misalnya butuh pakaian atau minta, di sini saya kekurangan makan, minta makanan ataupun tempat tinggal dan sebagainya, muncul dalam mimpi kita ya.
maka kita bisa memberikan itu dan kita juga bisa berdana dan limpahkan jasa kebajikan pada mereka. Jadi saya juga bilang tadi kasih contoh ya, dana seperti itu juga tadi kasih contoh di Pau Toya di Myanmar itu pertama kali saya ke sana itu biasanya mereka punya kebiasaan berdana itu jubah bawah biku itu karena lebih murah ya. Tapi saya akhirnya menemukan cara lain. Berdana yang lebih murah itu tapi bermanfaat seperti berdana sapu tangan atau kain lap gitu ya. Jadi pada saat mereka meminta pakaian atau kain gitu, itu bukan yang berarti harus yang mewah gitu yang harus didanakan, tetapi yang penting dana itu bermanfaat untuk para biku itu sudah cukup dan kita limpahkan jasa kebajikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan manfaatnya. Kalau mereka ikut bergembira ya, mereka akan mendapatkan manfaatnya seperti itu. Okay. One more Sayadaw. It's about last time Sayadaw talked about Subhasita Sayawata. Sayadaw also explained about Sampha Palapa. So about we are Buddha is not allowed to talk about the conversation is about King Tirasana Katha. So why Buddha not allow this kind of talking? Because many people are in social life. It's not easy to avoid this kind of talking, right? So what is the dangerous or bad effect will come to us if we still do this kind of conversation? What is the reason Buddha is not allow this kind of conversation? Without knowing the dangers, we are not able to avoid it. Can Sayadaw please explain what is the dangers from Tirasana Katha, so we can try to avoid it? Okay, so if we summarize, right? For example, we will say, when we talk about the king, for example, right? We should say politics. In the case of politics, there are opposition also, right? I don't know how many parties in Indonesia, right? So different people may support different parties. And when we talk about politics, you can argue. You can also fight for it. Then it cannot bring peacefulness in the community. That's why what I say, don't talk about politics or don't talk about the king or many other things, right? So not useful. Another thing is just argument. It cannot get better result in the community also. Okay. Ya, pertanyaan selanjutnya tadi mengenai sampah palapa. Ini adalah ucapan yang tidak bermanfaat, omong kosong. Jadi, seperti tadi dia bertanya apa akibatnya ya kalau kita melakukan sampah palapa, ya, ucapan yang tidak bermanfaat itu, kenapa Buddha tidak mengizinkan atau melarang ya, berbuat ucapan omong kosong yang tidak bermanfaat itu, supaya kalau kita tahu bahayanya mungkin kita bisa hindari, karena di umat awam kan banyak yang melakukan seperti itu ya, banyak ucapan yang tidak bermanfaat gitu. Nah, kenapa Buddha melarangnya? Jadi Sayadaw mengatakan kalau sampah palapa itu misalkan yang tidak boleh adalah berbicara tentang raja. Kalau raja ini kan berarti politik, contohnya seperti politik. Kalau kita berbicara tentang politik, saya tidak tahu ada berapa partai di Indonesia ini, tetapi kalau mengenai politik pasti berdebat. Kemudian bisa berantem juga makanya kalau sambil jadi artinya itu tidak ada gunanya kalau kita berdebat seperti itu. Dan kalau kita berdebat seperti itu juga tidak ada efeknya ke komunitas gitu. Itu hanya debat kusir aja, hanya argumen sesama gitu aja. Argumen kosong nggak ada bermanfaat. Oleh karena itu Buddha tidak menganjurkan karena bisa mengakibatkan perpecahan di dalam komunitas. So here you can see the screen, right? What I say, what are recommended to say these 10 types of speech. This is recommended by the Buddha. Nah, jadi Anda bisa lihat di layar ini adalah 10 jenis percakapan yang pantas. Ini yang direkomendasi oleh Buddha. Okay, you can translate, right? I will not speak in English, right? Oke, ini saya translate ya. Yang pertama itu adalah pembicaraan mengenai keinginan yang sedikit. Kemudian yang kedua, pembicaraan mengenai kepuasan, merasa puas gitu ya. Kemudian yang ketiga, pembicaraan mengenai
penyepian. Kemudian yang keempat, pembicara mengenai tidak berasosiasi, kita tidak bergaul. Yang kelima, pembicara mengenai pengerahan energi, peningkatan atau pengerahan energi. Yang keenam, pembicara mengenai moralitas. Yang ketujuh, mengenai konsentrasi. Yang kedelapan, mengenai kebijaksanaan. Kesembilan, mengenai pembebasan. Yang kesepuluh, mengenai kebijaksanaan dan penglihatan dari pembebasan itu. Gimana maksudnya? How do we bring this topic to in our daily life? Can Sada please explain the example like how do we make it arise in during our conversation in daily life? We using this kind of topic. Can Sada explain about the Asamsaga Katha? Very big question also. We have many, because the non-association is very, very short, right? We have many other, for example, Dasana Sansaka. Okay, Dasana Sansaka means you want to see somebody every day, for example, you're trying to see your friend or something, right? Dasana Sansaka. When you see frequently, it becomes attachment. Right? If you see frequent meeting, also not really very good. That's why Dasana Sansaka is one of the things. Association by seeing, by meeting frequently, or too much also. Another Savana Sansaka, listening. See, sometimes you just want to talk to your friend, just call phone, whenever you are free, talk to your friend, something like that, right? You call it Dasana Sansaka. See, Savana Sansaka. You want to listen something from him or her. Another is Samanlapana, just making conversation. Right? Making conversation means you want to make some conversation, bring some topic. Right? Some of them are not really necessary. This is also called Samanlapana Sansaka. Actually, there are many other Sansaka also. You are too wide. Okay. Tadi pertanyaannya bagaimana dalam keseharian itu kita bisa mengaplikasikan ini ya, 10 jenis ucapan-ucapan yang baik ini, itu pertanyaan tadi ya. Jadi saya mengatakan itu pertanyaan yang bagus. Jadi tadi saya ada kasih tiga sangsaka. Yang pertama itu adalah itu karena pertama itu sangsaka yang dikarenakan sering ketemu. Ya. Jadi kalau kita sering ketemu, jadi akhirnya melekat. Akhirnya sering ketemu jadi melekat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kita jadi sawana sangsaka itu karena kita sering mendengar. Ya. Kalau di zaman sekarang kita telepon, kita mendengar cerita-cerita dari teman gitu. Itu juga jadi melekat gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita sering berbicara, melakukan percakapan, saling membalas percakapan, biasanya ada topik-topik gitu. Itu juga salah satu sangsaka. Jadi kata saya itu sangsaka itu sangat luas. Jadi tidak dijabarkan secara detail. Okay, then. Okay, another question. Okay. Wadani saya Sutihotu. Good night. Bantai tahu sair budaya manakah yang dimaksud sehingga anak Sapindika jadi Sotapana? Terima kasih. Syair. Ya. Oh. She asked which stanza that the Anatapindika son remember. So he became Sotapana. Do you want to listen? Right? I don't know which one also. Saya juga nggak tahu yang mana itu ya. Right? Actually, he tried to memorize. Buddha repeat many times, right? It just mentioned like that. I don't know which stanza it is. Jadi sebenarnya Buddha banyak mengucapkan syair kepada dia, cuma saya tuh nggak tahu syair mana yang dihafal oleh anaknya itu. Ya. I have to be the I can find. Coba nanti saya cari di Pitaka ada nggak gitu ya. But I'm not sure is it there or not. Cuma saya tuh tidak yakin ada tertulis apa enggak gitu, syair yang mana. Gitu. Okay. Are we there? Ini pengalaman pribadi saya. Saya tidak berniat untuk tidak ada pikiran membunuh pada saat orang tua saya sakit karena ini memakai mesin. Lalu pada saat itu timbul pikiran saya adalah
mama saya merasa mesin itu membuatnya menderita sehingga minta dilepas. Nah pada saat itu saya nggak ada punya pikiran kalau orang tua mama saya itu akan meninggal gitu. Lalu saya mungkin ada ya tanda tangan surat untuk melepaskan mesin itu. Apakah saya termasuk mati kamu nggak ya? So that was it's her own experience. When her orang tua ya, mama, when her mother was sick in the hospital using the life supporting machine, at that time her own thinking, he thought maybe her mother is suffering now, and he want to release this machine to free from suffering. And at that time she signed the agreement to release the supporting life machine. Is that apa tadi? Apakah itu aku salah garuka kama ya? Is that aku salah garuka kama? Is that killing of mother? It depends on what kind of signal your mother have. Huh? I don't know. Jadi saya bilang tergantung pada satu kondisinya bagaimana sebenarnya di sana. Saya nggak tahu situasinya. Okay, one more thing, right? As far as I know, similar question asked in USA. Luckily, there's one doctor. He's working that kind of things. Then I say, if there anybody who can know this really killing or not, then the doctor said, in the case they just asked about brain death. Brain death, they have to use machine, right? Live machine. Then the doctor said, although you remove machine, then within 2 days, if you can replace brain, it's possible to survive. That is why in this kind of case, we're going to say killing, he said. This is according to the doctor, right? There have been many other issues, many other cases, I don't know. That's why I cannot answer correctly, right? Jadi saya kasih contoh ya, ini pernah ditanyakan di Amerika juga. Jadi ada juga yang sekarang seperti itu, kemudian salah satu situasinya adalah orang itu dia sedang mati otaknya mati dan juga disupport oleh mesin ya. Jadi menurut penjelasan dokter, mereka sudah bertanya pada dokter mengatakan kalau mesin ini dicabut dan dalam 2 hari ya, maksimal 2 hari kalau dia bisa ganti otaknya, dia akan hidup, akan bisa bertahan gitu. Jadi artinya cabut mesin itu bukan berarti membunuh, itu menurut dokternya seperti itu. Karena kalau kita masih bisa ganti otaknya ini, dia akan masih bisa hidup gitu. Jadi ini contoh yang di Amerika, jadi saya itu tidak tahu yang mana gitu. Is there any doctor who can answer here? Jadi saya tanya di sini ada dokter yang bisa jawab? No doctor here. Okay. No dokter. So we're gonna get proper answer also, right? Ya, jadi saya tidak tahu jawaban seperti itu apa. Okay. Any other thing? Ada yang mau tanya? Okay. Here. Okay. Saya kalau sebagai samana, biku, samanera, siali, bagaimana cara menjalankan tadi 4 tugas sebagai anak, apalagi untuk orang tua yang opposite gender. Opposite gender. Opposite gender maksudnya mama. Kalau siali papanya, kalau biku samanera mama. He asked as a samana, bhikkhu, sayale, or samanera, how can we do the 4 way to repay gratitude to our parents, especially to the opposite gender parents? Okay. So, for example, like the same gender is okay, right? For example, like a father for samanera or bhikkhu, right? We can take care like samanera, right? So that means as a bhikkhu, I can take care of my father as a samanera. As I take care of samanera, I can take care. This is one thing, right? For about mother, there will be some restriction, right? There are some offense are not that easy for bhikkhu. So as long as we avoid all the offense, it's okay. We can also like guide them to do something. We can help them also, right? So that means like some cases we just have by speech. Some cases we need material. For example,
In the case of sila, we also need material actually. We also need speech, two different things. So for example, they are breaking precepts. Why they are breaking precepts? Right? For example, they don't have enough food. That's when they are breaking precepts. So just give them food, let them undertake precepts. This is also one of the issue, right? Similarly, dana. Why they are so stingy? Of course, they don't have too much property, they will be stingy, right? Okay, if we have just give them for donation, they will do it. They will be okay. Mostly, okay, as far as I know, and I just know my parents, right? As far as I know, many parents also similar. They don't expect very strong things actually. As long as they were few words who done this good enough. In my case, right? Sometimes, although I just give very minor things, they are happy enough. Right? So sometimes, okay, just support them to do dana or something. For example, they want to do some food offering in the village, for example, right? Just support them. They're happy enough. Right? So then before father or mother is okay, no problem in this kind of case. So for about saddha, sure, you must speak a lot also. You must speak, right? This kind of case is okay. For actually, they are not concerned with winning also, that one. Right? So in this case, you don't need to worry about it. You can do by words or by material, two different things. Jadi saya tadi bilang ya, kalau misalnya kita sebagai laki-laki ya samanera atau biku, mungkin kalau punya orang tua biku ya, kalau sebagai biku punya orang tua samanera, mungkin kita bisa merawat orang tua kita, papa kita ya sebagai samanera, kita bisa rawat dengan mudah. Tapi kalau ibu kan jadi sayaleh, ya tidak mudah bagi kita untuk merawat. Kalau untuk itu agak sulit memang ya. Tapi untuk membalas jasa orang tua itu bisa dengan kata-kata aja, dengan ucapan atau dengan barang-barang juga bisa. Jadi misalnya kalau orang tua tidak melatih sila, kadang itu butuh dengan kata-kata atau dengan barang-barang gitu. Misalnya mereka mencuri, misalnya contohnya mereka mencuri. Kenapa mereka mencuri? Karena mereka kekurangan makanan gitu. Ya kita support dengan makanan. Atau kalau mereka jarang berdana, mungkin itu karena mereka hartanya itu tidak banyak. Kita bisa support juga. Kita kasih jubah gitu kan untuk supaya dia berdana gitu. Contohnya seperti itu. Ya, kita dorong seperti itu. Itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan barang yang kita support. Tetapi untuk punya sada itu hanya bisa dengan kata-kata gitu ya. Jadi kalau dengan sada harus dengan ucapan yang bijaksana supaya mereka bisa punya sada gitu. Jadi kalau untuk sada itu bisa ke orang tua yang laki-laki atau perempuan, jadi itu tidak masalah gitu ya. Oke. Itu perihal yang 4 tugas tadi. Apa kalau samana tugasnya lain gitu ke orang tuanya? So he asked, according to the 4 ways to repay them, is the samana ways to repay is different apart from that 4? The same. Sometimes also the same, right? Sama, karena Buddha juga seperti itu tadi saya udah bilang. About the 5 duty, the 5 duties, and then give the oil. So that kind of thing is a little bit different, right? 5 duty will be different, right? For example, in the case of family, in the case of father, you can do it. In the case of mother, right, you cannot do. You are bhikkhu, right? Or family, you cannot do it. You can do that kind of thing to your father, it's okay because this is the same gender, right? Kalau tugas yang memandikan, kemudian mengolesi minyak dan sebagainya itu, kalau ke orang tua papa ya yang jenis kelaminnya sama bisa, tapi ke yang beda jenis kelamin nggak bisa. Tadi yang saya pikir itu 4 hal yang tadi menanamkan sada sila itu. For sila also similar, right? They can take care of their mother like same as sila. When they take care of their parents, their father, it will be a little bit restriction. Ya, sila juga seperti itu ya. Jadi sila bisa ke mamanya aja, nggak bisa ke papanya gitu. Okay. Nanti mau betul ya. Saya mau tanya tentang orang tua yang belum memahami bahwa minuman arak itu melanggar sila. Karena dalam pandangan orang tua zaman dulu kan
minum arak itu untuk membantu kesehatan, apalagi cuma diminum katakanlah dia bilang secangkir kecil atau sesendok setiap malam untuk supaya daya tahan tubuh lebih bagus, peredaran darah lebih lancar. Nah, bagaimana menyikapi hal ini dengan caranya? Some parents they believe that drinking a little bit of herbal wine for health is for health is okay. For example, every night we drink only a little bit, 1 spoonful of wine is okay for health only. How do you make them? Actually, if you are a son, you're going to teach your parents, they will not listen to you. Right? You must find somebody more influential to make it easier to teach them. Jadi kata saya, kalau kita sebagai anak itu kita tidak bisa memberi nasihat kepada orang tua. Mereka nggak akan dengerin. Anda harus cari orang yang bijak sama yang lain yang bisa memberi nasihat kepada mereka. For one bhikkhu, there's some exception in the medicine, in the soup, they also put some alcohol, right? As long as no alcohol smell, no taste, no color, it's okay. Very small amount, right? It's okay. Because you cannot get drunk also, right? So in their case, smell, taste, color are the same, right? Only the amount is small. That's why, according to Thai research, this is not allowable. Jadi kalau dalam aturan itu ya, kalau misalnya makanan sup misalnya, kemudian ada mengandung alkohol gitu ya, tapi yang sudah dimasak dan tidak tercium bau alkohol, tidak terasa alkohol dan juga tidak memabukkan ya, itu boleh karena sudah dimasak. Tetapi kalau kasus ini kan alkohol juga, tapi rasanya seperti alkohol, cium seperti alkohol dan juga bisa memabukkan, tapi hanya jumlah sedikit. Tapi meskipun jumlah sedikit itu juga melanggar silam. Bantuin lanjut. Jadi kalau gitu, kalau pertanyaannya biasa yang tradisi Chinese kan yang habis melahirkan dikasih minum makanan yang berisi arak kan, kayak ayam dimasak arak begitu. Nah, bagaimana itu masih termasuk pelanggaran dalam jadi? Ayam masak arak itu masih bisa mabuk? Biasanya sih enggak ya, bisa mabuk ya. Sudah hilang Itu juga. traditional. After the woman giving birth, usually they eat the chicken boiled with the alcohol. But when I ask, if you drink that alcohol, is intoxication or not? Is that okay? Already cooked? No smell, no taste, no color. Smell alcohol. Okay. The smell is not allowable, right? Kalau masih tercium, masih terasa, Taste not allowable, right? Kalau setahu saya sering masak, kalau ayam obat itu sudah tidak ada rasanya, tidak ada rasa dan baunya sudah hilang. Yang tersisa bau herbalnya saja. Tapi kalau misalnya kayak roti, ram, nah itu masih terasa bau dan rasanya. Nah, kalau ayam Arab sih setahu saya tidak ada, kecuali araknya satu banyak. 5 liter, 6 liter ya berasa, cuma berapa sendok nggak berasa sih. so depend on the cook. Some people cook, they still the smell of the alcohol and taste alcohol, but some people cook no taste, no alcohol taste, no smell. Is that okay? Sudah menguap juga kan. Okay. No smell, no taste, right? And also, you don't get drunk, it's okay. Jadi dari 3 ini nggak boleh ada ya, bau, rasa ataupun bisa memabukkan. Kalau dari 3 ini nggak ada itu boleh. Tergantung yang masak. Tergantung gudangnya juga. Kalau cuma biasa enggak. Bante mau tanya, tadi kalau orang tua yang bagus ya, jadi disebutnya Brahma. Tapi kalau ada, kita tahu juga orang tua yang tidak melakukan tugas-tugasnya sebagai orang tua, yang nurturing and everything, bahkan abusive, itu bagaimana? Dia disebut apa? Dan kemudian apakah anaknya juga punya kewajiban
untuk yang seperti tadi ke orang tua yang seperti itu. Terima kasih. So let us be said that in this example, this is a good parent, right? Yes, And protect all the children. But there are some parents they are not do their duties. sure. They are abusive also to their children. Mhm. So what should we call the parents? Should we also repay them? Okay. So if you have your children, you must be careful also. Right? If you don't take care of your parents because of their abuse or something, your children will imitate you. Right? So although they are bad, of course you cannot pay back your directly as you would, right? But their baby is very well already. But for the welfare of your own children, you must do it. Right? Let your children emulate you. Okay? Ya, jadi kata saya ya, meskipun kita punya orang tua yang tidak baik, gitu ya, tapi kalau Anda punya anak, kadang anak itu akan meniru orang tua, ibunya seperti apa. Kalau dia melihat kita ke neneknya itu tidak berbakti, gitu ya, nanti dia akan tidak berbakti juga kepada kita, bisa juga seperti itu. Jadi harus hati-hati kepada dia seperti itu. Jadi meskipun orang tua itu tidak baik kepada kita sebaiknya juga tidak membalasnya seperti itu. Jadi kita berusaha merawatnya, tapi mungkin tidak bisa merawat sesungguhnya gitu, karena mereka sebelumnya sudah berbuat tidak baik kepada kita ya. Jadi sebisa mungkin Anda bisa lakukan, tetapi kalau Anda kepada anak Anda harus melakukan kewajiban yang tadi gitu, ya. Yang harus merawat, melindungi dan sebagainya. Terima tanya Madam Zaidal, kalau kan salah satu yang tadi children's duties itu untuk continuing traditional religious practices. Kalau kayak sembahyang gitu, bantai kayak cempeng lah apa gitu ya, itu termasuk salah satu traditional religious practices nggak sih gitu? Let us ask about the traditional continuous religious duties. How about the changing is like every year our past of the parents, we go to the cemetery and we pay puja dupa. Is that also traditional religious duties? dan kusala. We are going to judge or going to make decision of kusala and agusala. We have to do this too. Anavaja, sukha vibhaga, right? So that means by doing that kind of things, what kind of benefits do you get? This is one thing, right? It's beneficial or not? We have to consider the one. Another thing is complain and the wise, right? So that means because it's just culture, right? You just do because of culture. It's not sure they will care or not. That's why you have to consider you should do or not. Jadi saya mengatakan untuk bisa menentukan sesuatu perbuatan itu adalah kusala apa enggak, itu dua faktornya, tolak ukurnya. Yang pertama itu adalah anawaja. Anawaja ini adalah tidak dicela, khususnya oleh orang bijaksana ya. Tidak dicela. Kemudian yang kedua itu sukawipaka, artinya dia menghasilkan kebahagiaan. Jadi kita sebelum kita melakukan perbuatan, kita renungkan apakah ini dicela orang bijaksana apa enggak, apakah bermanfaat apa enggak gitu. Nah, mengenai yang tadi itu kan ada tradisi ya. Jadi Anda harus merenungkan tradisi ini bermanfaat enggak. Ini kan ada tradisi dari orang tua zaman dulu gitu ya.
Kira-kira itu bermanfaat nggak bagi Anda lakukan gitu. Okay. Yeah. On the side of, so I have questions. So I don't say that to repay our parents there is 4 ways, right? Like the Sayadaw explained. What is the case if we really want to repay by doing that 4, but let's say one parent is object to it, refuse for many reasons, like say they don't want it to, or in the cases of different religion between the parents and the kid. So if that's the case, does it mean that we cannot repay our parents' debts? Okay, you cannot keep all the 4. Right? For other things you can, so for example, in the case of panya, you're gonna do, right? For sila, sure, there is different standard of sila. Anyway, you can support them. For jaga, sure, you can support them, right? Mostly in Buddhism, we have many dana to the monastery or many things. This kind of thing we understand as dana, right? Actually, in every religion, they also have a dana. The main thing is they can feel happy offering something, right? The poor people or some disaster or that kind of cases that have them to offer. This also can be one of the ways to pay back. Okay? Jadi pertanyaan tadi bagaimana untuk 4 cara membalas budi orang tua tadi ya. Bagaimana kalau kasusnya itu orang tuanya itu menolak gitu ya. Karena mereka berbeda agamanya dengan kita. Ya kata saya itu kalau untuk membalas itu mungkin tidak bisa kasus ini ya, tidak bisa 4-4-nya kita lakukan. Ya. Contohnya misalnya seperti kebiasaan itu sudah sulit, hampir nggak mungkin ya, terjadi. Tapi kalau untuk kedermawanan ya, biasanya agama yang lain juga mereka ada mengajarkan berdana juga ya. Jadi berdana tidak harus ke monasteri aja, berdana itu bisa ke orang yang miskin atau orang yang membutuhkan gitu. Jadi selama mereka masih happy ya, mereka melakukan dana itu mereka happy ya, kita sokong aja terus supaya mereka seperti itu. Gitu. So the second question, if that's the case, let's say one parent is like to do happy rituals in dana, but the receiver, we know that it's not a good receiver. Let's say, like what Sayadaw explained previously, let's say it wasn't a good bhikkhu, or those bhikkhu who's not teaching like the Vinaya or another tradition that we know that it is not good for the Buddha Sasana if you support them. But let's say our parents happy to do dana to them. How is this case? If we want to repay, like let's say, okay, we support our parents, you're happy to give dana to this monastery or bhikkhu, but we know at the second this bhikkhu or monastery is not the good one. So how we can do this? If we support them, then indirectly we support the one that's not aligned with the Buddha Sasana. So kind of try to explain. Okay, so there will be many other places to offer. Right? For that, if you cannot be happy, they're gonna get you cannot support. It's okay, no problem. Right? So there are many other ways they can be happy. They can do dana for their happiness, right? Many other receiver also. Okay, if receiver is a person like one disaster or some case that's happened, a crisis something happened, they will do offer, for example. You can support them. That's okay, right? In the case of receiver, sure, if you cannot be happy, don't do it. It should be both, right? Actually, good thing must be good for everybody. It must be good for you, good for your parents, good for receiver. Right? If good for you, but not good for your parents or not good for receiver, this is not really very good, right? When we say good, it must be good for everybody. Okay? Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau orang tua itu mereka sukanya berdana ke misalnya orang yang tidak punya moralitas atau misalnya bhikkhu ya, atau wihara yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha misalnya seperti itu. Tapi mereka happy berdana ke sana. Apakah kita perlu menyokong mereka seperti itu? Kata saya itu kalau kita mau menyokong itu berdana itu nggak harus ke wihara aja kan tadi kan. Bisa juga berdana pada saat ke orang yang membutuhkan atau pada saat terjadi bencana gitu. Nah kalau berdana itu intinya semua itu harus happy. Jadi yang kita yang menyokong happy, orang tua yang disokong juga happy, dan yang penerima dana juga happy. Dengan begitu itu baru lebih baik gitu.
Jadi kalau yang dana kewihara itu ya mungkin kalau kita nggak happy ya kita jangan bantu. Yang kita happy bantunya apa ya kita support aja. Misalnya happy-nya pada saat bencana gitu aja gitu ya. Okay. Okay. Sebenarnya saya mau tanya apa akibatnya ada anak yang nggak bisa membalas jasa orang tua, apakah akan terbawa ke karma selanjutnya, maksudnya kelahirannya sebagai anak dari orang tua itu terus gitu. Terima kasih saya. So she asked what will happen for children that they do not repay their parents. Will these children be reborn as these parents' children also? We cannot say like that also, right? The tap is a tap, right? We cannot say we must be reborn again and again. Yeah. Right? We don't have that kind of rules, right? Okay. Jadi kata saya itu nggak ada aturan seperti itu ya. Artinya kalau kita punya hutang dan kita tidak bayar gitu ya, kita tidak akan ada aturan jadi anak dia terus gitu. Nggak seperti itu. Okay. So if the parent is far away and she only transfer money to them, is that also supporting? That's a supporting, sure. Ya, termasuk juga. Bante, saya dong, kalau misal kan tadi ada 4 hal yang cara membayar balas budi ke orang tua, dari sila, dana, terus tanya juga. Kalau orang tuanya misalnya sudah memiliki keempat hal itu gimana maksudnya cara membalasnya? So say down. There are 4 ways, that 4 ways. But if the parents already have that 4, how can we repay? Make it stronger. Make it stronger, ya. Diperkuat. Right? For example, inside knowledge, right? Inside knowledge, it should be stronger than Udyabhajana also, right? Jadi misalnya punya pengetahuan yang lebih dari Udaya Bayanyana gitu. Jadi kita bikin yang sudah punya lebih kuat gitu, kualitasnya. If they don't want to be strong, you cannot do anything also, right? Tapi kalau mereka tidak mau diperkuat, ya kita tidak bisa apa-apa juga. Ya, tapi kita sudah berusaha maksudnya itu. Ya. Okay. Okay. Wandani saya bilang, makanya kalau kewajiban anak kepada orang tua, misalkan anak itu diangkat, ya Bante. Kemudian dia nggak tahu orang tua aslinya seperti yang mana gitu. Gimana cara membalas atau terhadap orang tua angkatnya, apakah juga harus dilakukan hal yang sama sebagai dalam tanda petik orang tua? Terima kasih. Ke orang tua angkat ini maksudnya. Kemudian juga nggak tahu orang tua aslinya di mana atau di mana. So saya as for example, there's a stepson. He don't know the birth of parents, but he know his step parents. So should he also repay this fault to his step parents? Actually, it should be his own parents, we can say, right? For step parent is his choice. Jadi di sini hanya kepada orang tua kandung sebenarnya ya. Untuk orang tua angkat itu pilihan katanya. Kalau mau balas boleh. Okay. So that means if the children don't know their own parents, they cannot repay. Sure, they cannot, right? Jadi artinya kalau kita tidak tahu orang tua kandung kita, maka kita tidak bisa balas kebajikan mereka. Katanya begitu. Okay. Ya. Wandani saya dah Wandani Bante. Nanti boleh bantu translate.
Saya tahu bagaimana menasihati orang tua jika orang tua masih ada habit untuk membunuh kayak nyamuk ataupun hewan ayam Bante untuk sembahyang leluhur itu Bante. Kayak Cengbeng kan masih ada yang ayam kampung, ada harus spesifikasi ayam gitu Bante. Jadi di daerah saya itu harus pesan dulu Bante. Jadi kalau pesan kan sama dengan membunuh Bante. Jadi ketika saya nasihati orang tua tuh kayak balik marah ke saya gitu Bante. So she asked how to give advice to parents that they still have habit to kill mosquito or kill chicken, because in some auspicious day they will kill chicken and they offer to their ancestor. Because when she tried to give advice to their parents, they they angry. You cannot teach your parents. Right? You are their daughter. Although you grow up, you become very old lady. They will not think you are mature enough. They will think you are still kids, right? Even my parents understand me as a kid. Right? I'm nearly 50 now. Right? Jadi balik lagi saya bilang kita tidak bisa menasihati orang tua kita ya. Bahkan kalau kita sudah sampai usia tua pun, usia lanjut pun, orang tua masih menganggap kita itu anak kecil gitu. Bahkan saya sekarang sudah berusia hampir 50 gitu. Tapi orang tuanya masih menganggap dia anak kecil gitu. Okay. Last question. Okay. Bante, kalau kayak kita mau yang 4 tadi ke orang tua, sadar dan sebagainya, kemudian tapi orang tua itu kalau kita ajak dia menolak. Misalkan contoh saya bawa mama saya retret, pernah sekali dia stres pulang sampai masuk UGD Bante. Ini serius. Karena nggak pernah lepas HP, TV dan sebagainya kan. Saya mau bawa lagi saya juga takut. Karena di sana ada pembicaraan mengenai renounce kematian, itu dia kayaknya ketakutan. Nah, kalau kita mau kenalkan lagi ke wihara, kemudian dia ada pikiran negatif dan sebagainya, nantinya hasilnya malah lebih buruk Kak Bante, atau gimana, atau saya tetap harus berusaha. So she asked about the way to repay, the 4 way to repay parents. If the parents deny, they don't want to, for example, she already tried one time to ask her mother to join the retreat. When she joined the retreat, she becomes sick and then admit to UGD. UGD apa? Hospital. So because her mother never always use the telephone, always watch the television. So he never, apart from that, so he becomes sick of that. And then in the retreat also, they talk about that. So she become fear. There's a fear in that. So how should she do with this case? So she still try to ask her parents to go to monastery. Actually, if she can read the Dhamma book, then you can also do, right? Rather like a Dhamma documentary, okay? Right? This kind of thing will be easier, right? So I don't know how's your parents' condition. It depends on her condition. You can give some material for her. Right? Another thing, you can read her a book, a Dhamma book. This is also possible. Some Dhamma story. This is also possible, right? So when she can change her habit of watching TV or something, it will be getting better. Jadi saya menyarankan, saya tidak tahu situasi mamanya itu seperti apa sekarang. Jadi saya kasih saran bisa mulai dari minta beliau untuk baca buku dulu gitu kan, baca buku Dhamma atau Dhamma pada komentari gitu ya. Jadi atau Anda bisa bacakan cerita-cerita Dhamma kepada mama gitu. Jadi nanti kalau kebiasaan untuk nonton TV-nya sudah bisa diubah, itu nanti mungkin lebih baik. Gitu. Okay. Dan
Are you there? No more? Okay, now we can share merit, right? Okay, we can share together. Etawadaja amehi sambatam punya sambatam sabbe dewa anumodantu sabbe buddha anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhya idame nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idame punyam asawakaya vaham hotu idame punyam nibbanasa pacayo hotu mama punya bhagam sabasatana bhajemi te sabbe me sama punya bhagam lavantu sadhu sadhu sadhu.